mama ni wali ni senen no mba ake tombe ona be o sare mviri wallahi na alifa mbo khodo no kono to ma bamba inu ala tagi malfa wallahi ma bamba o ma ngema ba mo fe wallahi ma bamba ma musefembe nteli na matima ala ko ngamadi balo ba makama bara faga ifa mukata me faga sono mbaka la ri mala la wallahi ti de mo wallahi ti de ndak wallahi ti de mo peta ti de bete mo be nan ko ifa la be no kita na be ko dum fe na tumbe mo wala ade ntam ko do mo de ntam ko kikeno interview fima ade 60 000 tang ade ina wulfri makitongo sen nan وبرتورة والله وبرتورة كده وبرتورة ده والله وبرتورة والله وبرتورة gida ya gabe dibe di fodi wala wodi sere obama ona wa mission subu ina ku wa kula talata le wona la mara wala bo mu to ma alhamdulillah rabbil alamin mala ma gandi nganu baga furibe ala ya fe mala ga jenna fi mala di ba munya na fa ba fa munya ne ba fa ala ya fe mala di ma ona ko ne ma mera mara kamara al fe seg ne ala ya fa ma seg wal kebi directeur ma go do ngi mbirin xeburi muslim ya xebura alhamdulillah rabbil alamin mbara to xebi folo friya nya mama friya ke ma ke préfet masiga friya chef de quartier ma nande nana nan kui afa mbara famille masiga munya ntare birin xebu na kui binyari na birima wonje ba wonte kinda o sama masta gulibari xebu nganya naki umpa ma gine ngema madame Célestin Kadi joli fadiga ja chako Kadi jambalde ma jarabi kamara kada bi aja mari famana fanga buri aja Fatou Cissé aja Fanta Diallo ne birin xebuxi mara fa magine ma Aïcha CX Camara anu ne birin ya ci émission là o magoro ki ala wa classe bi leri vali bu fo nga sumune Soumouni avec CX Camara. Alhamdulillah rabbil alamin alo baraga ko ne kelon pala équipe birin kabaler beto ni fayma di surba ko lenten kabara assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ada gitu telefon ke ariki mo ke yana ko fon ke la nera ape vi la do na fon ke tande ade fon ke la dede namu alhamdulillah rabbil alamin farbe araba tamina muna ale inu galay be wallahi ko be to kulale bala samura kulale matode kulale président Mamadi Doumbouya la Guinée e ka Guinée grifi tan seni ya matode abelo go abelo manenyi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kasa alhamdulillah wa kasa batide pour te kesse na mbaki ala ko o nga pon kirin sana almin yanna kasa almin ma wolga folo di assalamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sesemu alpha kiri fatani pakun kasama tv fari alan wali aydi kolonte mala ma yaso ko yeso be eso i kalfi ko la lam feri gileri ko la non khali wule na valu mais kono dina dan ko la mal tira prochainement on va ko la on va ara kal on ko la raso ma ara kal ko la ali ma ko la alhamdulillah rabbil alamin on va fa folo de o sebe friane mbarde mbarta so bori je préfère nana na friane wali colonel Kalisa para wolsa friane ma berin sa la feri on bara wonta friane mera ka ko le gadi nan na be ga mamade o se sira ba mu fa ga wonna ko lo nyire on ko ina nara friane colonel Alpha Kalisa préfet nana mbara ma gani ndera ba friane secteur na ma friane superviseur na ma wawaya bagine wawaya secteur donc na ma gandi na mo wadangide boribe boridebe anu boriba ngebe dede o mo na fa la fa lo mo era wolsa mo bara firiya ya mara wolsa yimange o bara wolsa ekolun manga yo manga ani fa mo wa boribe hala rivene aga rigoli kui wotam bori me ke kulo mana yimange yiwam ga bogo gaska yari wallahi proven na kanna firiya wombara duba wombara la makandi katara bi firiya ya mama nanan daga mangebe nanan daga ya mafambe ala tagan sesema ala itare tagan sesema wona veluna ala na bala womma kula wona yalaki womma ngam makula haw kon to fili hali wonga kerengi awa firiya proven na kanna na yara tisingere to womma president ka bin yebu na kan vindi colonel président Mamadi la Guinée na ka bin yebu jidwa wona ka organiser firiya
firiya sigama yari makiya nage lagna sigama yari makiya nage wonso makina nage kering won min kering miki seri yara timme ara timme kima wondu ba mane wonna la makandi duwa mun kan na ba firiya ala ga yabi firiya ma ala ga yabi firiya di ma ala ga yabi lagna ma ala ga yabi lagna di ma wo ma président de la république bayna me kobo abira ko fe nage pour ven kan na yi wakati président de la république da ko gorgona duwa mun kan ki ala ga yabi famma asigama yari makiya nage ala gane so kering ara min kering ci yoko yamuluna besan ko nanti yamuluna wonso kering won min kering amu to yegeti ala kana sembe fama mo fambar se kifa alhamdulillah rabbil alamin bara almani na amfra da kala ga su an ba amra ba friya ta ko afra friya super president ma bagine di district wawaya en to wen friya kabir marana ko ala do asu donc on na ma sende na do wa fira Soumouni avec CX Camara. adane o mon sen tala friya di o man na friya friya man kui o man musa ba feri ji friya préfet Alpha Kalisa aman wali wallahi aman wala lodi ya kolo Alpha Konde nyamane yo kolonten fuya wali sende fina préfecture ndema yo allo birki ya lancé machine anaka fi préfecture ndema ana dana bane nato so friya ailan préfet na nga tanna ina ga defu nyale anda la batoto nyale ina ga defu nan siga fonike nambe fonike ba kolo ateri fonike ma kola gorori ji préfet na FF ba goro colonel Kalisa anaga na kon nafi anaga nan de ba mane chômage la ande ba compte fil la ande ba khamera friya nyamanu friya de dara FF do ana machine na singere minara allo ya to tiana ji préfet manina man na baari wondu baba na préfet ala ka préfet bi lu allo préfet Kalisa amina parce que mriyo katama fonke ngone walli mriyo katama e la ngene fonke mali motandu baba na be allo yi préfet Kalisa ala kana baba firiya be awase se mo en wan kuyama préfet Kalisa wondu baba na ba ala ka mali ala ko may président na fa mali parce que tranye préfet Kalisa ala ma gode firiya ma bi préfet Kalisa no wali ala ga fete yare ma ala ga noara parce que yi machine bara arabanu na umuno na fulo mara bi lagene ma ga igbe ga kulo won bara khiliti friya jama brinna friya de brin na ga yona dede de ga blaga so boro ya ku kelem fala ka mais mrinde fanna na ale da bagi dankar da manu kober dina amala sisi na kober na e defu na mre fanna Ousmane Bangura be kere nyala ngi abelaga safo e bambaga mo gai na fulima yama gbe na se na kana machine na kala maga friya de munafan abelaga safa mana fin fe na kono ko wondo ko na fi ko na fi friya ban samuya prosal fo ko ndaka préfet men gatire ye bara kasare na kan sawo madaka ngonye wala bilata lay inaga bilam mato faut te na crime contre l'humanité wala hanu nabilalang wona mana I préfet Kalisa be wona ka soboti kono mutanya magore nyiti fe ba mu fa ngonye kasa friya de wolang muta ngonye kasa alva na fini ma préfet sous préfet na kati ambo na arate bato di kui na aragiri ntara wule na vini ta shekra kono muna ga me akasa akura la magaskana muna ga makasa eske virasman ngasa na lota na mulotiri kaza ke ti muna ga makasa kura na fauma arafa mu bagada na kura arafa mu ma ba wal ga tira kura na fauma ibara fa man ne yem kura be fala basa arafa mu ma kono wona sema semma friya findi tananna horme tana arfa bashir kere nan to wallahi afindire mutambe nyelagina na to friya yi masin tan sotofi ase munyo munima na yi masini e manga kulung abarande ba chômage da friya tanto afolo ko tone na tan de barande ba chômage ra e mu manga kulungi be tan sona wuri musaga ma be fa asiga fe ngasa biriki gang parce que masine na ganiki atam presse nara non langre wo ma colonel la Mamadi Doumbouya ma katra ba khera ma na kan langri Kalisa yaya ma be na kan fini ko ma préféra no nambarin kide ya na enki parce que machine soronde ya kharwali e soro fon ke ya rati na ma quartier birin keren ma kui yi quartier fono sagan na kan be ano yi district nane na kan be soit a quartier na district kima yi funa non solo fere e sa ko nan sagwe e ka kunna minama
donc no bara masing a fonke wiyarina wa mane barrasu walde chômage fem fala may gonsono monsieur barrasu walde parce que il fait sabra wali na hanna babe not tonne na han fi mama ha me gbe na not tonne tan dumma machine free ande nan dei ana fe fere ga mini parfatir biri ngakeli e ga ma worinti di machine siga ga mini de ba am fi free atu ngaba donc on na nan fande na fira o manya tir cré Soumouni avec CX Camara. Ada kolonde toujours manna somborde o manna somborine frère ga ga to mbedi sombori ba Alpha sa di entreprise a négocier et voilà ma senta senta et do fa da ko lo almina ane keren naki daga ke boten na be almina dim friama ko be tare ko be na man tv fria da ko mara man fal ha fria na ko be nan ko da gileri e wota fria almin dege ba dossier ba musse ba o ma se to ma yakosi akama se wo be afria na tole no ko be na alminira senta yi alla nu Alpha Condé nu kasori o mara ko be to fria almin dimon na ba manum ima sen na masen kende nara na non dira akolon fria usman ba de kire masin fria tanan nara umbira kolon depuis wat konku alo na yirishal mato na re nu wolfena na findi fria kebimbe parce na mato goronu blende fria nu ne balo e na frena ise fota petit pari na nara fria kende be bara to goronu hali mu bete fanu kire mane fanu bra fria di e fore nu na fe kire nu enu ja fria mais ina to fria on jo konta fi nambre akonde Alpha Condé fa la Guinée on Alpha Condé a kera lu wo yira to kanari ke anana lu la Guinée kaira Alpha Condé dangira nambre so eti na nga fe fla isanta na ki ka sornu Alpha akolo eto fa be mba eto magoro e di iskana di shotora e barato di wa na sto fe ko bi krama barato fe ko bi krama alo na fria ma to isanta parce que depuis fria yi na goro ana brelo wona ke fria di na hen wolfe on na to na mbebe ka Guinée fa na lo nde ko mo wa debe de ramen wolfe meni mais la joué ko bi bartongo bara fa la Guinée Alpha Condé nun ka sura bla show bore ira parce que on na mase mo nare ala fi firaba nanan fa ina toto Alpha Condé shuuto asuru ko rata no afla ma me gar mo koronjito ala bara tongo ala fa bara chiga abara sa do korontin dan na fa la Guinée kabrim dan na fa la Guinée kabrim basa mo wi re be be ma da do na ma be yele kon ta fini na Afrika kemato parce que muna ma comprendre na ko be na kan tema na kinan wona ko pollution na ki na turi ko be na kelma izini kuna asiga me kana ne mo le fere me kana bal fe mushon ya ka sali fure mon tungo na din Afrika kemama a conférence na ki na ngoro wanga bala CNRDB e kata Afrika izini choete ko bi na fa ka ba Afrika kemama afure tongo den te Afrika kebe a kon ta fini bete tongo den te Afrika kebe me kana ma na Afrika izini wala na wal fe kata re matu Russie man fa condition ça a frère Yesu nabima avec janjan suyi janjan mara suyi frère ka goro Russie bon on a to Russie là mais na na payer 500,000 à ça faut là 5 millions 4 millions 3 millions tout na on payer frère hang 1 million na na fa 500,000 250,000 suyi na on moi ta yi 250,000 Ousmani on se comprend on va la Guinée be akata ele ogwira mini jiruse ye ta re masamula me ajin bala wo muno ma fagamude ise soto frodi ma ala nun saya wonna tore na kan kuyiki wonna kobiya na kan kuyiki abirin ta fuyan abirin professeur Alpha Condé kono ba Alpha fam anyangi fe wakati ma kono Mamadou Doumbouya ga to ngoboto konya ga ma godo gonyi ma ga ma khori mumma la Guinée de murafan ima mumma la Guinée murafan ima mumma kanari mole logo la Guinée Alpha ga bilan aratera gura birin catastrophique Fria Alpha ine wombe a contenu local anama sene wombe womanga to na kan findi Fria fe manna décision mon satonga minden kremelen ha wona ka to watinde nda ko nda na délégation yama na anfali avale jusuku wona kana to Russie kono na ndangi kremelen ba ngi kuyi nda ko nda di ko nda ama ko ndé la Guinée ke wona ko ndé en ko la tagi ko la kremlen allez bon kremlen Fria Café bon Fria Café ala ko mali tout amina akolo la Guinée wo ma contrat fa nyena ngoma wo nga va rije fa mer wo fa ma la Guinée toro to bana kan dangi dina dangi ndara ba remix ma na kan dangi mo fa la ya kurusi ko ba bangi bile luna non na kan dangi onye
akolo wala so moya mudongo kolo adi e muso bafanyima daga dangi e fallait rafria usine ma era relancement e bala me aka keli me ke bala fa aka keli shake nda yola ma rafria usine keli ma fa ke fa alhamdulillah bil amina me ga to da nan tara mu mutin na tamma wala na wala na muna Karamanze na xam mu falaki den na xam mu falaki ala wulan sabama bo salfa konde a futu ne français yi afriya tongo a banjo a so russe yi a ko ne ga ko mafala nana na non dira amu dangi malo gi almin fi ndangali mama ta suma amu dangi alo gi almin fi uta mbar toro be mu bar toro agoro fe kere non firi musare matima den nake agoro fe muta ma senne yo mu na mu be mu toro mu bar tawalo fi almini tan tampini me moƴƴa non yobe wallito men yobe wallito men piiji din ɗuyto piiji din no satti maaro no satti meɗen e mari fayɓe ko ekko fewdo école ni yobe wallu men yandi buy wona seeɗa sa awi taku maaya sa awi tamasi maaya siko ñamaku maaya toujours yandi yobe wallu men toro almini fiya mu hade furak mu hamre furak ma gebal mu ligilere fure nan tun na halla seri musotoma laptani se mu seri yat so mayri se bar motore ga do rebe mu wa mane mu ha profe na girma sofi mu wa mane mamadi dumbu ya xam mu mali al ko fe da makina bar ma sa folora to ramara bar ya singe ya ramara afirinde ga moyki asagande fe mara abara ba mu ha bangai kwana yire biri se ga dala semaine ga ma de da mato ino ma malandi wona ma nana masende wona fala mamadi la gine be akata aga nyola sika fria almin bira ko almin nagara ala mare yo fo kalafe amare boye kalafe amare ni kalafe akata ira russe ra faire fait yalmin fema ira faire fait usine ra fema ira faire fait mare certificat anon préfet yaya kalisa atiri bon ala ko ala ramali wona nana fala décider fria fera Soumouni avec CX Camara. Alhamdulillah, on marque le mendi. On va faire école dans la ville Antara. Wallahi. Magasin bala tantai bele keren naba. Table de tantai mamara. École la bi fait kike bouillonnerie. Keren. Et là le 20e, nari Solomon Naranaki. On a fait la fondateur ibe. Woga ala yara la tambaya vangana basara ngala ina fara na ko mri ba be rano tedu nu kai sara ki ala ne no watili bumba bibe ba gara pour faire du mois e be ko le bar luto logo yo logo e ne sa fait école sare ru c'est privé logo yo logo privé ande la sa va sare ru man dara di keben auta na inam c'est ça e mato mota en venir du na mo be parce que ko le ndena na ande ni ma donc to dangi na na ki ka fali ira ne be na ko le sare fi c'est que ça finit ma compte fin on va voilà il président de la République ben Mamadi la Guinée aray fondateur de Rili fondateur de Atina de Colombo ande belebele la rek na kay ko la e bala me aga ne Rili ko do e ka ma se yita na ga nyama e ka ne be ko le sare da ma se wala di ka yeto ro ile école sare bara bo logo ande sa lu bala do école et ça lu sara ku anu va logo ma igboma mais ande sa me école tan sare rumma ande sa karamo ko tan sare rumma wallahi na tan nari ye école kanyo wana ama principe ça affaire mun ay école ti ira école ça de fi ira ni ba école fera dende ona wa dende ya jimri na yo kada ni mo nu sulla bon allo wa monsieur Kanare non wona kam ma président colonel Mamadi la Guinée be président de la République nam mo dan du ba mané be e ka la Guinée no singi ano singi sérieux na wallahi mais sérieux ere dimmane la Guinée yiribirina bilinga do he mara din lagne ide birna seti ne ka kolon mo dan sharia muna muguma mun wana kan da bafi mun nan da bama namo ala lagne côté na kan sogo yito ala président alba ka ken kan den tege be to ken kan fin lagne ra bafi ne président da be nam na ke baratu nima ina yere makina alhamdulillah rabbil alamin kuyi miskine muwa songo mute e sere na yere ma arnyere kima nam mo na kan masebe be ay bede hasali migi nagalu yamane kui anu wana kan fala bakan afala arali sema gambira anu wana kan bafi araba amarali iya man na kan makiti fe yibogo ma ala yamana kan kote sugo yi na ba toro mane wallahi abakina raji pew di kanyi bar konto fili akina kera mo na konto fili na yama namo loko di na kan sendagi
hali mudan di gbegbe na mudan na kanyi man na fala mo be fala ko di kafi di gore akon di fala ma bo ke mar so na mo di ko di fala am fala ma e ko na kan dang na ko di fala ko ne mu dangi yena sinde no bete na dalay faneva donc maintenant wonna wala président be wonna madu wa usinge sérieux akamene ma bamba kima ji bankanyi ba école kanyi fondateur ba muse ba akabe su sérieux nana miri ko nana to miri sérieux ma gere kima ha vali fondateur ni wana kafala be na fala ma bankanyi ni wana kafala be na fala ma bete ni wana kafala be na fala ma amuno malandi ahorida on fala banga sebe ministre ando ba kata direction nationale de l'enseignement privé nan nane mangara bilen kereng deuxièmement il a école pris ça règle galo na yo na respecter ran école bala et voilà école qui est première année sixième année il pris nara école ministre ba septième en dixième il pris nara collège lycée il pris nara université pris nara mara samu ba mané ndamba kelle madi fring fan inscrire coach donc inscription on loy ako il en defal le wa info ina fol le mais ndoski ina fala mbena mangasa na yoro bari ina mun tan fondateur par exemple ala mun ke na mo mana ko malo l'habitude ala bi le 3 octobre ako l'habitude kar école dara bi na ala mun tan wa ko ne mun yo mana na bama ala mais on fait ken nan comprendre le ko o ma émission na ngina suivre go ina wota mu fait ken nan comprendre ina atro bi ka to bara fala lo ken na lu maraki na lo ken école de rénovation fenana na lo ken ko garanda be to fa na fe do wonde nana avant si c'est nana wandie ina si anabi na expliquer na ga nga ga ma raison munaki e ba ko me wona na si ke para para mangasa ina la maye mayo ya ma atore ma do na ndangire kibiashi mais fe ken na la Guinée kana ba la Guinée ka ba konto villa to alfa ko na na kino ma la ma kiti aga sa geli wala mo ngana mais tumati wala ma alfa ko na sa geli pa kala mo geli mo na fa geli to ngo mo sa gaburu ma mi se fe ma automati ko lo ibara yirende ma sere na bogo ibiri magana li jamana altala menge wa ma wori wa ma to kitabu kui amagina muyati wa bala bolo megina magi fo ga fara donc na kui fitine na ambiri sa la Guinée ka fari to nyafu anu kere alfa ko na bila mi cera alfa bala bolo imu ngume no mu ngume ri asa bala wala mfama parce que alfa mu na ambiri la Guinée alfa atana mangera do ga bala bolo ala ma bala bolo alfa ko na volle ba mu nyamu tifi amon na ga 518 be bala firi na 518 alfa ko na mi sema senebe ane banna tambe donc là awa ngaje mu yabiri mana na non dilato il fondateur na ba me tamara de c'est parce que c'est rien de na Moussa Rema c'est camp albe quel c'est camp il a ce camp to mo même be mara mamet de ibara me e bunya e la me fu ya bla na alpha da bla buluma ba bla buluma ça bla bulum voilà di Corentin o mara o ngweda mini Mamadi la Guinée ma e ministre na ndo ma e rakata na ministre ira enseignement privé ira fait mato ara colon ba ministre bu daw ci ni ga ara prix ra fixé d'école privée quelle fait une classe ginam fi bala gina bring quelle fait classe dans la vie bala gina bring école privée ne remna norme ku re balang ala ko garam fa ya luna parce que to pagay barbo anu ba man ma ministre do de école privée na gagné kéré et puis et manga ka école privée minere luma il faut na table bele ne re tema e kobra suma ne sama se saleum ba fona tere ba la Guinée ba le deku lo anisa bangsa kaye fona na lo de se bangsa de c'est parce que c'est rien na Moussa voilà c'est rien na Moussa ma on non na nam fala de na men de rafira après mato ana prime na sama la Guinée bri ara pris ça talanaki Soumouni avec CX Camara mara tuga ngiri woso jardin 2 octobre kui yiramble na na ba fa fijina na sa jardin 2 octobre mara to mara fa la émission kono gaja jene kaba ila ma fangale ra mogori ndare aramen contrat to ngaso Turquie ira bala gina Turquie na be gile de bara iligi bara ide kalamende e damba fe san commercial ti la numbere ndaw menta yala mane dume fanga ben findera berdera salina lo no made garmel kur e so mende bere kono wonna bodi to tire bara lo ajere kaba asa ne ajere kaba gli première dame yerba dangi bogiba mi yo men naka foita ajere kaba nam fi gerba e vol fa gli hayam fa bar fasaluba alfa yama na musse so bala ay contrat di kere ya alko ande soto ana num fara Mamadi Doumbouya ga nyora sigema dandere birina kui resuru jardin 2 octobre na ga ya lan
dume bere du bara ngure fanga yi bogi du bara ngure bere buna be o mbar fini ko villa kolonte esa ima se na mase ni ako isa ya ko na bara samara ba sa na bulu ki e bara me ana fa na do ci fire alko amanno mala gule ndedi me ma kana re wona fa mala ko na bara samara mo mala tantu meni o mala ko ma masa jardin 2 octobre me kana fa première dame da ina so me da wali hera me ke da lo na re pe ke fa so bu ya ga gina ta yi da e bara me aga so turke yi da algo turke ma ga men fa to ngeti centre commercial la akulu fi na kina mudaka olbe ana libane ina do so maroki maroki la shini ila ana so russe turkina bom na beto ngofe arfa ambe no ngena so magabore na yira abira fa da go na fala be réunion wala sika jardin du 2 octobre ma ngana la gule ginema urna re siri rata ngule remplacer ngana ya la wo madiora ngoro madiora burunti puti ne fa ngantiga ngansa be mene jibori ono na la masende Soumouni avec CX Camara. Omar Kirmendi, ozobe makiti nana. Jida munkuya. Omar a onyara tia bomfi makiti ma. Ene bomfi makiti a dansur me fale na ganda ba fe na mura ba na kere. Bomfi makiti. E fale yala mpe kya da na mura ba. Fringa na ndi yala ngi. Ida no ma 50 cm so de mi ya fala serma timen. Na place ta umpe fanna na. Ida de fala na mu yala ngi. On a fait l'administration du marché. Quand on a vu communément, il y a un bon marché à Kamaturi. Si on a un bon à Bofena, nous sommes à Fringa Kutogo, nous sommes à Flanara. Nous allons faire prochainement bon marché, commune de Matam. Nous allons faire des détails fidèles. Au Katanara, il y a la moua Kolokole Ratena. Guinée, au Guinée, et la Dieu. On a ce Guinée, il m'a dit que Guinée. Wonna kelmendi anda o masika o kanya o mene kindia Guinée na mendi neni walfe mam ida yaga mate ina makiri rende tongo ina baye merinde me ba Guinée toro na baye bare wala gbe Guinée ma meri war kere nan fa wama e manga kanketi benna gana soyi na Guinée manga lu toro to bete nam alhamdulillah rabbil alamin président colonel Mamadi Lagine Sieni ira gene grevi na fala mbe be gene grevi dala ko rakulu mutawla grevi e nyoko tia kindia kaniyama Guinée na wafi e wafi mu verna e ko lo meki ha wala fa ina tanda ba wala fala di alva konde président fori a makiti banki na kan timeni a yamane nam na makiti banki na tima ina ka Guinée na mbeya nam awa musere ba na wo ngwe watu na kai namo maire na kanna kaniya kindia nam a musere ba nam ana banki makiti gbindi tongogi a dentegari mi gbindi kere nambe na mere mo ri yo aga dibe du songo retere voilà ama gura ga bangura ana banki so mi gbindi kere na nyi Guinée ne ko le kasiga alo ati Guinée gili la hala na kama wallahi mbaran kalim marigira ini montan fala ini montan fala hali Guinée sare mati hanye sakan abuna montan so abuna nyefu hanyefu nam anunti ne na miskine Guinée na kaina na bamba mati na kaina sule mati